আসসালামু আলাইকুম। এটা আমরা একটা এক্সিও গাড়ির হেডলাইট, তো এটা আমরা নতুন গ্লাস লাগানোর চেষ্টা করতেছি। এই নতুন গ্লাস আমরা নিয়ে আসছি, ঠিক আছে। এই যে দেখেন নতুন গ্লাস, ঠিক আছে। এটা লাগানোর চেষ্টা করবো এটার ভিতরে। এই যেটা ভেঙে গেছে, দেখছেন, এটা ভেঙে গেছে। এই গ্লাসটা লাগাবো। হ্যাঁ, আমাদের কাছে নতুন গ্লাস এসে পড়ছে, কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো গাড়ির গ্লাস লাগবে আমাকে নক দিতে পারেন। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near. And I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder, anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शान ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का